आज देखु अक्टोबर 28 तारीख आज न्यूज कण आसी देखु आपण मुख्य देखु बात्यार कौन होगा जाऊँगी देखु मुख्यमंत्री को मोहन समीक्षा बैठक समीक्षा मतलब बैठक आपण मैंने देखु ये वीडियो माध्यम रे कौन आसी मुख्यमंत्री देखु मुख्यमंत्री मोहन समीक्षा बात्या मातर मोहन चरण माझी लोक सेवा भवन समीक्षा कर बात्या मुकाबिला नहीं वरिष्ठ अधिकारी को जिला प्रशासन सहित समीक्षा बैठक करी मुख्यमंत्री। यही बैठक रे जरूरी कार्य अटिल उपरे गुरुत्व देइछन्ते मुख्यमंत्री। बात्या मुकाबिला पाई समस्तक प्रस्तुति हेछि। मंगलवार 5 और बुधवार 5 जिला प्रभात हेबो जहाको दृष्टि रखी आगकू पदक्षेप निया जाइछि। सही परी प्रभात जिला 30 जाए स्कूल और अंगनवाड़ी बंद रहिबो। ब्रह्मान जाई 1871 गर्भवती महिला को स्थान करा जाइछि। बात्यार मुकाबिला पाई 2048 टी बात्यार आसक्तन प्रस्तुति रखा जाइछि। 11,000 रु अधिक लोकों को स्थान करा जाइछि। संभावना पाई खाद्य विभाग सरकारी बात्या मोहन मुकाबिला पाई सबु विभाग को प्रस्तुति दिया जाइछि। मुख्यमंत्री आहुरी मध्य कहिछन्ति जे गत वर्ष मध्य बात्यार दान समस्या आमे सफल भावरे लोकों को स्थानांतरित करी जेउठरू कार्य होता है। देखंतु आपण मैंने बात्या परे कौन कौन करा जीवो जे आपण मैंने देखंतु ये वीडियो माध्यम रे सब जानबे कौन होची आपण मैंने देखि पारुथिबे। आपण को तबे राज्य अधिक क्षेत्रे गत 3 दिन धरी बात्या मुकाबिला समक्ष नियमित समीक्षा करा उछि और प्रवृत्ति शुद्ध करा जाइछि। देखंतु बैठक स्वास्थ्य रिलीफ कमिशनर पुलिस महालिंग दर्शाइछन्ति विभिन्न विभाग सचिव माने विभागीय उपमुख्यमंत्री निकटरे
ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 30ଟି ଓଡ୍ରାଲ, 5ଟି ଏଡିଆର୍ ଏବଂ 123ଟି ଅଗ୍ନିଦଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆହୁ ଅଧିକଟିକୁ ଆଣିଟିରେ ଅନାତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ି ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ପ୍ରଭାତ ଥିବାରୁ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଛୁଟି ସମୟ ବଢ଼ାଯିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ବିକଳ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ବିକୃତି ପରିଚାଳନା ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ବାତ୍ୟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ରହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜରୁରୀ କାଲି ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ରହନ୍ତୁ। ଏ ବାତ୍ୟାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଅଲ୍ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଦେଖିବାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଅଲ୍ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।